अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन और आज जिस तारीख़ी मकाम पे मैं आपको लेके आया हुआ हूं, ये जगह है मदाइन सालेह। मदाइन सालेह वो जगह है जहां पे कौम समूद आबाद हुआ करती थी। ये तकरीबन आज से 5,500 साल कबल का वाक़या है। कौम समूद की जो हिस्ट्री है वो कुछ यूँ है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम और उसके बाद कौम आद अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी कौम आद, उसके बाद तज़किरा जो आता है रिवायात में और तारीख़ी कुतुब में, तो उसके बाद तीसरा बड़ा जो कौमों का ज़िक्र है वो कौम समूद का है। ये समूद वही कौम थी जो कौम आद में से जो कुछ लोग मुसलमान हो गए थे और हिदायत के रास्ते पे चलने लग गए थे, जबकि बाकी कौम आद हलाक हो गई थी। तो ये कौम समूद उन्हीं लोगों की नस्ल में से हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये कौम भी हिदायत के रास्ते से हट गई और बुत परस्ती में और दीगर बुराइयों में मुलव्वस हो गई। ये कौम जब हक़ के तौहीद का रास्ता छोड़कर बुतों की पूजा और दीगर बुराइयों में मुलव्वस हो गई थी, तब अल्लाह ताला ने इसी कौम में से, इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस फरमाया जिनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की ही नस्ल में से थे और उनकी जो उम्र है वो रिवायात में 280 साल है और उनका जो दौरान नबूवत पीरियड है वो तकरीबन 104 साल है। यानी ये जो बस्ती अभी आपकी आंखों के सामने है, इसी में ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 100 साल के लगभग अपनी कौम को सीधे रास्ते की तलकीन करते रहे और उनको हिदायत की रहनुमाई करते रहे। यही वो मकाम है, यही वो जगह है जहाँ पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 104 साल के करीब लगभग यहाँ पे उन्होंने कौम के लिए अल्लाह ताला की राह में हिदायत का रास्ता तलब करने की दुआ भी की और उसके लिए कोशिशें भी यहाँ पे करते रहे। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि मेरी इस ज़मीन में चलो फिरो घूमो और उन बस्तियों के हालात देखो जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया और अल्लाह के नाफरमानी की, और उनका इबरतनाक अंजाम जाके अपनी आँखों से देखो। ये बात अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ मसाइल की वजह से और कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर उन तमाम जगहों पे नहीं जा सकते, ना ही उनको मालूमात होती है और ना वो इस्तात रखते हैं ऐसी जगहों पे जाने की। ऐसी ही तमाम बस्तियों में और तमाम जगहों पे मैं आपको लेके चलूँगा और आपको वो तमाम मकामात दिखाऊंगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और कौम मदियन जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी जहाँ उन पे अज़ाब आए, ये सब जगहें मैं आपको दिखाया करूँगा। और आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए अब आगे चलते हैं, कौम समूद की ये पूरी बस्ती भी देखते हैं और इनके जो महलात हैं जो वो पहाड़ों को तराश के बनाया करते थे। अल्लाह ताला ने ये उनको एक ख़ास हुनर दे रखा था, फ़न था उनके पास ये, कि वो लोग पहाड़ों को तराश के और उनको उनके अंदर महल बना लिया करते थे बड़े बड़े। और ये महल अब आपके सामने भी नज़र आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, ये वही महल हैं जो कौम समूद ने तराशे थे। और इसी मकाम पे ही कौम समूद आबाद हुआ करती थी जो बाद में अज़ाब इलाही का शिकार हुई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इसी बस्ती के बाशिंदे थे और यहीं पे वो दीन हक़ की तबलीग करते रहे। इसी बस्ती में आए वो सारी बस्ती अब देखते हैं और पूरे वो वाक़यात जानते हैं कि जिनके बाइस अल्लाह ताला का अज़ाब कौम समूद पे नाज़िल हुआ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि कौम समूद कौम आद की उस नस्ल में से थे जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आई थी और अज़ाब इलाही से बच गई थी, और उसके बाद यहाँ पे आके अल हिजर नामी ये बस्ती है जहाँ पे आके वो आबाद हो गई थी। और उन्हीं में से एक जो बड़े उनके आबा अजदाद में से थे जिनका नाम समूद था, उसी समूद के नाम पे इस कौम का नाम भी कौम समूद कहलाया। आज से तकरीबन 5,500 साल पहले जब कौम समूद यहाँ पे आबाद हो गई और यहाँ पे उन्होंने अपने खेती बाड़ी शुरू कर दी, अल्लाह ताला के उन पे बहुत फजल थे, एहसानात थे, क्योंकि वो राह हिदायत वाली कौम थी।
اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فن بخشا ہوا تھا پہاڑوں کو تراشنے والا، تو وہ یہاں پہ بڑے بڑے محل یہ تراشا کرتی تھی، جو یہ اب آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ بہت عرصہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ قوم گمراہ ہوتی چلی گئی، اور انہیں خود ساختہ جو تھے پتھروں کو تراش کے بت بنا لیے اور بتوں کو پوجا شروع کر دی، اور اس کے علاوہ جو دیگر برائیاں تھیں وہ بھی ان میں شامل ہو گئیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے۔ تو ایک وقت وہ جب آیا جب پوری قوم جو تھی گمراہ ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا خصوصی فضل کیا، رحمت کی، اور انہی میں سے ایک پیغمبر جو حضرت صالح علیہ السلام ہیں ان کو ان کے لیے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایک دین حق کی طرف دعوت دی اور ان کو بتوں کی پوجا سے اور دیگر برائیوں سے منع کیا، لیکن قوم ان کو اس بات میں کبھی بھی اس طرف راغب نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی جو دین تھی اس کی مخالفت کرتی رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کئی سال ان کے لیے دین حق کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 104 سال ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کا دوران نبوت کا عمر جس کو ہم کہہ لیں، 104 سال انہوں نے دین حق کی تبلیغ کی، تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے ہی سال انہوں نے اسے یہاں پہ تبلیغ کی، اور بہت سال تبلیغ کرنے کے بعد سوائے چند ایک کے لوگوں کے باقی لوگ ان پہ ایمان نہ لائے۔ اسی طرح جب کئی سال گزر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی تبلیغ قوم میں کرتے رہے، اپنے قوم میں اللہ تعالیٰ کے دین کی اور دین حق کی تبلیغ کرتے رہے، اور ان کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے رہے اور دیگر برائیوں سے ان کو منع کرتے رہے، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ قوم ان سے جو تھی وہ بالکل عاجز آ گئی، تنگ آ گئی ان سے، بار بار ان کی نصیحتوں سے شیطان نے ان کو کھلی طرح گمراہ کر رکھا تھا، اور وہ ان پہ حق کی بات اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ تو قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمیں جس ایک رب واحد کے تلقین کرتے ہیں کیا اسی کی عبادت کی جائے؟ تو یوں کرتے ہیں کہ ہمارے اس جو گاؤں ہے، یہ بستی ہے، اس بستی سے باہر ایک جگہ پہ میلہ لگتا تھا ہر سال، تو ہم فلاں دن جس دن میلہ لگے گا تو اس دن ہم اپنی قوم سمیت وہاں پہ آئیں گے، اور وہاں پہ ہمارا اور آپ کا جو ہے مقابلہ ہوگا، آپ جو ہے ہمیں وہاں پہ کچھ اس قسم کی چیز دکھائیں گے، معجزہ کر کے دکھائیں گے کہ جو ہم نے پہلے اس سے نہیں دیکھا ہوگا، ہم آپ سے وہ مطالبہ کریں گے، اور اس دن ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا اللہ جو ہے وہ زیادہ قدرت والا، طاقت والا ہے، یا ہمارے جو یہ بت تراشے ہوئے ہیں یہ زیادہ طاقت والے ہیں۔ تو یہ ان میں طے ہو گیا، اور وہ وقت طے ہو گیا کہ جس دن وہ میلہ ہوگا اس روز یہ آپس میں جو ہے مقابلہ ہوگا کہ کس کا خدا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد وہ جو دن طے کیا گیا تھا، مقررہ دن، اس دن جو تھا وہ قوم سمود اپنے بتوں کو تیار کرا کے، پوشاکیں وغیرہ پہنا کے، اپنے شہر سے باہر جو تھا وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ میلہ لگا کرتا تھا، وہاں پہ وہ ساری قوم سمود کٹھی ہو گئی، اور اپنے ساتھ وہ تمام بتوں کو بھی لے کے آ گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں پہ آ گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو چند ایک لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد جب سب لوگ وہاں پہ اس میدان میں اکٹھے ہو گئے، تو قوم سمود نے جو اپنے بڑے بڑے بتوں کو لے کے وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، اور ان کو بڑا تیار شیار کر کے، ان کو بنائے سنگھار کر کے وہاں پہ لے کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ اس کو اپنے بتوں سے ایک چیز، کسی بھی چیز کا مطالبہ کر دیا کہ بھی یہ چیز ہمیں اسی ٹائم یہ معجزے کے طور پر فراہم کریں، اور اس کے بعد پوری قوم جو تھی ان بتوں کے آگے گریا زاری کرنے لگ گئی، اور ان کے آگے سمجھو کہ ان کی منت سماجت کرنے لگ گئی، اور دعائیں کرنے لگ گئی بتوں سے کہ ہمیں یہ چیز فوراً ظاہر کی جائے۔ بہت دیر تک وہ قوم جو تھی اپنے بتوں کے آگے اس طرح کا عمل کرتی رہی، کبھی ان کے آگے ناچتی رہی، ڈھول بجاتی رہی، سمجھو اس طرح کی جو بھی تھی وہ خرافات ان میں شامل تھی، وہ سب کچھ ان کے آگے کرتی رہی، لیکن بتوں سے انہیں کیا حاصل ہونا تھا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ آخر کار جب وہ تھک کے ہار گئے اور بیٹھ گئے، تب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہا کہ اب آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ آپس میں انہوں نے مشورہ جو کیا، بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو انہوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا، اور جو ان میں بڑا سردار تھا جندو بن عمر ان کے بڑے سرداروں میں شامل تھا، تب انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں اور انتہائی ذہین اور عقل مند ہیں، تو آپ ان سے حضرت صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا معجزہ طلب کریں کہ جس کو وہ پورا نہ کر سکیں، تاکہ ہمارے جو بتوں کی ہے وہ لاج رہ جائے،
तब उनके सरदार जिंदो बिन उम्र ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये वाला मुतालबा किया कि ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है जो सबसे अलग थलग है, नाजरीन जो ये अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वही पहाड़ है। ये रिवायात के साथ नस्ल दर नस्ल लोगों में मुंतकिल होती आ रही है कि ये वाला जो पहाड़ है जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, इसी पहाड़ के गिर्द ये वाक़या हुआ था और इसी पहाड़ में से जो था वो मौजज़ा इनसे तलब किया गया। तो अब आगे चलते हैं कि मैं आपको बताऊं मज़ीद क्या हुआ। मज़ीद इस तरह हुआ कि जिंदो बिन उम्र जो था उसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी पहाड़ में से एक ऊँटनी निकले और ऊँटनी जो हो वो उसके बहुत बड़े बड़े बाल भी हों, नरम बाल हों, और दूसरा ये कि वो इतनी देव कामत ऊँटनी हो, इतनी बड़ी ऊँटनी हो कि इतनी बड़ी ऊँटनी आज तक हमने देखी ना हो। और इसके साथ साथ वो ऊँटनी जो हो 10 माह का उसको हमल भी हो, और जिस टाइम वो पहाड़ से बाहर आए तो बाहर आने के बाद वो उस बच्चे को जन्म भी दे, एक बच्चे को, और बच्चा भी हू बहू अपनी माँ की शक्ल का हो। तो जब ये कौम ने उनसे मुतालबा कर दिया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो थे अपने साथ जो उनके चंद मुख्तसर सी एक जमात थी जो मुसलमान हो चुके थे लोगों की, उनको साथ लेके इस पहाड़ के करीब वो आके बैठ गए और यहाँ आके उन्होंने 2 रकात नमाज नफल अदा की और अल्लाह ताला से हाथ उठा के दुआएं मांगना शुरू कर दी। और इसके साथ साथ जो बाकी लोग थे उनके अपने मुसलमान, वो भी साथ साथ उनके साथ दुआ में शामिल हो गए। बाकी जो कौम समूद के लोग थे वो उनके गिर्द घेरा डाल के खड़े हो गए और देखने लग गए कि देखें अब आगे क्या होता है। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अभी जब ये दुआएं वगैरह मांग रहे थे तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ौरन ही अल्लाह ताला की को रहमत को जोश आया, और वो जो पहाड़ था जो मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पे, ये पहाड़ दरमियान में से फटा, और जैसे ही कौम समूद ने मौजज़ा तलब किया था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल जिस तरह की ऊँटनी उन्होंने तलब की थी वही पहाड़ से निकल के उनके सामने ही नमूदार हो गई, और वहीं पे वो घास फूस जो थी वो चरने लग गई इस इलाके में। उस वक्त तो ये इलाका जो था सरसब्ज़ व शादाब था। तो कौम ने जब ये मौजज़ा देखा और उसके साथ कुछ ही देर बाद जैसे उन्होंने मज़ीद ये तलब किया था कि वो ऊँटनी जो है जब इस पहाड़ से बरामद हो और उसके बाद उसको 10 माह का हमल भी हो और वो हमारे सामने ही एक बच्चे को जन्म भी दे, तो कुछ ही देर बाद वो ऊँटनी जी ने जो एक बच्चा था वो भी वहीं पे जन्म दे दिया। कौम समूद के जो लोग थे उनमें से अक्सर लोगों ने बुलंद आवाज़ से ये नारा लगा दिया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो माबूद है, जो खुदा है, वही सच्चा खुदा है। और इसके साथ साथ जो जिंदो बिन उम्र था जिसने ये मौजज़ा तलब किया था अपनी कौम के कहने पे, तो वो भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कदमों पे गिर पड़ा और अपने गुज़िश्ता गलतियों पे नादाम हुआ, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उन्हें ये इकरार किया उसने कि आप ही इस अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और आपका दीन ही हक़ है, और वो इस्लाम से मुशर्रफ हुआ। जबकि इसके साथ साथ और भी जो कौम के लोग थे उनमें से भी चंद एक ईमान ले आए, लेकिन कौम के जो बड़े सरदार थे उन्होंने जब ये देखा कि हमारी कौम के लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला ज़ोर ज़ोर से ये नारे लगाने शुरू कर दिए कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह एक जादूगर है, उन्होंने जादू के ज़ोर से ये सब सर अंजाम दिया है। नाज़रीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि उनके इतने बड़े मौजज़ा जो उन्होंने ख़ुद मुतालबा किया था और उस मौजज़े के ज़हूर पज़ीर होने के बाद भी ये कौम इस्लाम ना लाई और दीन हक़ की तरफ राग़ब ना हुई और अपने बुतों की पूजा वैसे ही उन्होंने जारी रखी, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला का जो ये मौजज़ा है जो तुम लोगों ने ख़ुद तलब किया था वो ज़ाहिर हो चुका है। अब तुम्हारे बचाव की सिर्फ एक ही सूरत बाकी ये है, वरना तुमने अल्लाह से मौजज़ा तलब किया था और मौजज़ा ज़ाहिर हो गया और इसके बावजूद तुम जो ये ईमान नहीं लाए तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाना था। लेकिन अब अज़ाब इसलिए नहीं आएगा कि जब तक ये ऊँटनी जो अल्लाह ताला के मौजज़े से ज़ाहिर हुई है और इसका बच्चा इस बस्ती में मौजूद हैं, तब तक तुम लोगों पे कोई अज़ाब नाजिल नहीं होगा। तो लिहाजा इस ऊँटनी और इसके बच्चे का हमेशा ख्याल रखें और इनको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना की जाए। शुरू में तो वो कौम जो थी वो उस मौजज़े से, उस ऊँटनी से बहुत खुश थी, उनके लिए बहुत वो बड़ा अजूबा था क्योंकि वो बहुत बड़ी ऊँटनी थी और फिर उनके मुंह से मांगे हुए मौजज़े से वो अल्लाह ताला ने उस पहाड़ से उनकी आंखों के सामने से ज़हूर पजीर हुई थी वो, और अब वो ऊँटनी इसी बस्ती में घुमा फिरा करती थी और अपने चरा करती थी।
तो वो ऊँटनी जो थी अल्लाह ताला के मौजज़े से जो ज़ाहिर हुई थी, तो अल्लाह ताला ने उस ऊँटनी में और भी बहुत सारी खसूसियात रखी थी कि वो ऊँटनी इतना ज़्यादा दूध देती थी कि उस दूध के लिए यहाँ पे एक जो बर्तन था, उन्होंने एक प्याला नुमा बर्तन था जिसको तराश के, उन्होंने पत्थर को तराश के बनाया था। रिवायात में आता है कि ये वो बर्तन है जिसमें वो दूध ऊँटनी देती थी, और वो दूध इतना ज़्यादा होता था कि पूरी बस्ती ही वो दूध पीती थी, और उस दूध को पूरी बस्ती के लिए वो दूध काफ़ी होता था, क्योंकि वो मौजज़े की ऊँटनी थी अल्लाह ताला के, इसलिए उसका दूध भी इस कसरत से वो होता था। बर्तन पत्थर का बना हुआ जिसमें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को के मौजज़े से जो अंगूठी ऊँटनी थी वो दूध देती थी, और पूरे कबीले वाले उसका दूध पीते थे। ये है वो प्याला। इसमें वो ऊँटनी दूध देती थी, और पूरे कौम उससे उस दूध को पीती थी। इस पे उसी दौर में उसी जबान में कोई तहरीरें हैं, वो भी अभी इस पे मौजूद हैं। और ये है वो बर्तन नुमा प्याला जिसमें वो ऊँटनी दूध देती थी। आपके सामने जो है ये वही प्याला नुमा बर्तन है, और ये इसके ऊपर से देखने के लिए इसको कम से कम 5 के 6 सीढ़ियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं, ताकि आपको उसको नज़र आ सके अंदर उसकी तह। और इसके अंदर आज भी उसी कदीम दौर के जो कोई लिखे हुए हैं हरूफ, वो भी यहाँ पे इस पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वो बर्तन है जिसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी, जो अल्लाह ताला के मौजज़े से ज़ाहिर हुई थी, इस बर्तन में उसका दूध जो था वो दोहया जाता था, और पूरी बस्ती ये दूध पीती थी। ये देखें कितना बहुत बड़ा बर्तन है, लेकिन वो चूँकि अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था ऊँटनी का, तो वो ऊँटनी का दूध भी इसी कसरत से अल्लाह ताला के मौजज़े से इन कौम समूद के लिए अल्लाह ताला ने की रहमत से वो इनके लिए दूध इनके लिए होता था। इसमें ये बर्तन कभी जो है रिवायात में एक नस्ल दर नस्ल यही बात चलती है कि ये वो बर्तन है जिसके अंदर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का दूध दोहा जाता था। नाजरीन, जब वो ऊँटनी का वाक़या ज़हूर पजीर हो गया था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि इस ऊँटनी का पानी पीने की बारी जो है वो भी मुकर्रर कर दी जाए। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से, ये वाक़या कुरान मजीद में नाजिल है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुआ है, आप अगर इसका मुताला करेंगे तो आपको ये पूरा वाक़या कुरान मजीद में मिलेगा। तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम में अपनी इस मौजज़े वाली ऊँटनी की पानी पीने की बारी भी मुकर्रर कर दी थी कुएँ के ऊपर, कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पिया करेगी, उस दिन कोई भी बस्ती का कोई भी जानवर वहाँ पे पानी पीने नहीं जाया करेगा, और दूसरे दिन ये ऊँटनी पानी नहीं पिएगी, और ऊँटनी और इसका बच्चा पानी नहीं पिया करेंगे, बल्कि तुम्हारे लोगों के जो जानवर है वो उस कुएँ पे जाके पानी पिया करेंगे। और इसी तरह ही जो चरहागाह थी वहाँ पे ये भी वो हुक्म नाज़िल कर दिया कि भाई वहाँ पे एक दिन तुम्हारे जानवर चरने जाया करेंगे, और एक दिन ये ऊँटनी और उसका बच्चा जो है वहाँ पे चरने जाया करेंगे। तो ये बारी अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे मुकर्रर करवा दी थी। हालांकि वो कौम इस तरह की बातों पे अमल करने वाले नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला का ये मौजज़ा जो देख के वो थोड़े से डर रहे थे, और इस वाक़े से खुश भी थे कि ये ऊँटनी उनके अंदर रहती थी, और इसके दूध से वो मक्खन वगैरह बनाया करते थे, और ये दूध उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करता था, कसरत से दूध होता था जो पिया करते थे। तो इसलिए उन्होंने इस बारी को भी इस जो बारी मुकर्रर की थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की, वो उसको कबूल किया था। नाजरीन, इस कौम समूद की इस बस्ती से कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर वो कुआं वाक़या है जहाँ पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और उसका बच्चा जो था पानी पीने जाया करते थे। और उस जगह पे अब जदीद तौर पे एक नई तर्ज अमीर की गई है, बिल्डिंग बना दी गई है, और उस बिल्डिंग के जो वस्त में है वो कुआं वाक़या है। ये मैं आपको चल के वो जगह दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जो है उसका नाम भी लिखा हुआ है बेर नाका, यानी कि ये वही कुआं है। नागा अरबी में ऊँटनी को कहते हैं, बेर नागा यानी ऊँटनी वाला कुआं। ये वही कुआं है जो अब आपके सामने है। यहाँ से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी मौजज़े वाली, वो और उसका बच्चा यहाँ पे पानी पीने आया करते थे।
इस कुएं के ऊपर जो है अब वो साइडों पे जो है पुख्ता बना दिया गया है और उसके ऊपर जो है लोहे के जो सरिये हैं वो लगा दिए गए हैं और उसके अंदर भी सरिये लगा दिए गए हैं ताकि इसमें कोई गिर ना जाए। और सरिये सेंटर अंदर में जो लगाए गए हैं वो इसलिए कि कुआं कहीं आपस में ही ना मिक्स हो जाए गिर के, और इसको महफूज कर लिया गया है। ये अब आपके सामने ये कुआं नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो है सरिये लगा दिए गए हैं ताकि इसके अंदर कोई गिर ना जाए, खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई विजिटर आए और कोई बच्चा इसके अंदर ना गिर जाए। और यहाँ पे आपको एक तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस तस्वीर में आप बखूबी देख सकते हैं कि सऊदी अरब का जो बादशाह है वो बमा अपने वज़ीरों मुशीरों के इस कुएं की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। वहाँ यहाँ पे ये तस्वीर में आपको बखूबी दिखाई दे रहा होगा। और ये तस्वीर यहीं पे इसी कुएं के साथ जो है कमरा बना हुआ है, उसी में ये तस्वीर लगी हुई है। और इसके साथ साथ आप ये कुआं की एक बार फिर से ज़ियारत करें इस कुएं की। ये आपको नज़र आ रहा होगा अंदर कितनी गहराई तक ये कुआं है, और ये उसी दौर का कुआं है जो आज तक भी मौजूद है। चलिए आप चलते हैं उसी वाक़े की तरफ। वो ऊँटनी जो थी और उसका बच्चा एक लंबा अरसा तक तो कौम समूद के दरमियान में बड़े आराम से रहते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो था लोग उससे थोड़े तंग आने लग गए। और ख़ास तौर पर एक उसी बस्ती में थी एक फहाशा और बदकिरदार औरत थी। उसके बहुत सारे जानवर थे जो इस ऊँटनी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि एक दिन उसके जानवर पानी पीने जाते थे और चरागाह में चरने जाते थे, और दूसरे दिन ऊँटनी जाती थी, वो ऊँटनी और उसका बच्चा जाते थे। तो उस औरत ने उसका ये तरीका इख्तियार किया कि उसने एक शख्स, कज़्ज़ार बिन सल्फ उसका नाम था, उसको ये कहा कि किसी तरह इस ऊँटनी को वो कत्ल कर दे और वो उससे जान छुड़ा ले, ताकि उसके जानवर आराम से यहाँ पे चरागाह में जा सके हर रोज़। बदले में उसने कज़ार को पैसों की, दौलत की उस दौर में भी ऑफ़र की, और साथ में साथ अपने साथ दोस्ती की भी ऑफ़र उसने की उसको। तो उसके बाद कज़ार जब उसके घर से उठा तो वो वाक़या भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि एक बदबख्त शख्स, एक निहायत बदबख्त शख्स जब उठा ऊँटनी को कत्ल करने के इरादे से, ये वाक़या भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो उसके बाद कज़ार जो था अपने साथ 9 आदमियों को लेकर उस रास्ते पे चला गया, शहर से बाहर जो वो रास्ता था जिससे ऊँटनी चरागाह में चरने जाती थी और शाम को वापस आया करती थी। उस रास्ते पे कज़ार अपने 9 साथियों के साथ जाके वहाँ पे बैठ गया। अब ये इस टाइम ऊँटनी को कत्ल करने के वाक़े के बारे में तो ये कन्फर्म नहीं है कि 9 थे या 10 थे, लेकिन आगे जो वाक़या आएगा उसमें 9 आदमी कन्फर्म थे, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनकी तादाद कुरान मजीद में बयान फरमाई है। तो खैर जितने भी वो अपने साथियों को लेके वहाँ उस रास्ते में जाके बैठ गया जिस रास्ते से ऊँटनी ने वापस आना था। तो ऊँटनी जब वहाँ से वापस आई तो इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन ऊँटनी इतनी बड़ी थी कि किसी को अपने नज़दीक आने नहीं दे रही थी, और वो लोग उसको कत्ल करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। तब कज़ार ने जो था एक तीर मारा जो ऊँटनी की पेशानी पे जाके लगा, जिससे ऊँटनी जो थी बहुत यानी कि ख़राब हालत में हो गई, उसकी हालत ख़राब हो गई। तब कज़ार ने जाके उसकी कोंचों पे जाके तलवार से हमला किया, जिसके से उसकी कोंचे कटने से वो ऊँटनी ज़मीन पे आ गिरी। और उसके बाद उन लोगों ने सब ने उस पर मिलकर हमला कर दिया और ऊँटनी के पुर्जे पुर्जे कर दिए तलवारों से। ऊँटनी का वो बच्चा जो था वो भी वहीं साथ था, वो ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। जब इस वाक़े की इत्तला हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मिली तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने निहायत अफसोस और गुस्से का इजहार किया और कौम से ये कहा कि तुमने अपने हाथों से अपनी बर्बादी कर ली है, लेकिन अब तुम्हारे बचाव की एक सूरत है कि किसी तरह जाके उस ऊँटनी के बच्चे को यहाँ गांव में वापस ले आएं, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला के मौजज़े की उस ऊँटनी का बच्चा इस गांव में मौजूद रहेगा तब तक इस बस्ती पे अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल नहीं होगा। लेकिन कौम ने उनकी इस बात का भी तमस्खुर उड़ाया, और उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अकेले ही उस ऊँटनी के बच्चे को तलाश करते करते इस पहाड़ तक जा पहुँचे जिस पहाड़ से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ा ज़हूर पजीर हुआ था। ये वही पहाड़ है जहाँ पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये वाक़या ज़हूर पजीर हुआ था, मौजज़ा। तो ऊँटनी का बच्चा भी यहाँ पे आके खड़ा हुआ था। तो जब ऊँटनी के बच्चे ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब उसके करीब पहुँचे तो ऊँटनी के बच्चे ने 3 दफ़ा ज़ोर की आवाज़ निकाली आसमान की तरफ मुँह करके। तो जैसे ही उसने तीसरी बार ये आवाज़ निकाली तो पहाड़ यही जो था दरमियान में से फटा और ऊँटनी का बच्चा उसके अंदर दाखिल हो गया, और जैसे ही वो दाखिल हुआ तो फिर से ये पहाड़ बराबर हो गया।
حضرت صالح علیہ السلام یہ واقعہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور واپس اپنی بستی میں آ گئے، اور یہاں آ کے حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اونٹنی کے بچے نے جو آسمان کی طرف 3 دفعہ آواز نکالی ہے منہ کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں پہ 3 دن بعد عذاب نازل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو 3 دن تم اپنے گھروں میں رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو، اور تیسرے دن بعد تم پہ عذاب آ جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات پہ توجہ نہ دی اور ان کا تمسخر اڑایا، لیکن اس رات جب وہ قوم سو گئی اور دوسرے دن جب اٹھی تو سب کے چہرے جو تھے اگلی صبح اٹھنے پہ سب کے چہرے زرد ہو چکے تھے۔ قوم یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئی اور ان کو حضرت صالح علیہ السلام کی بات سچی لگنے لگی کہ واقعی ان پہ 3 دن بعد عذاب نازل ہونے والا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ راہ راست پہ نہ آئی، بجائے وہ کہ اپنے کیے پہ نادام ہوتی، شرمندہ ہوتی، تو انہوں نے یوں کیا کہ بجائے اس سے کہ تیسرا دن آئے، اس سے قبل ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہی کیوں نہ نعوذ باللہ تمام کر دیں۔ اس کے بعد یہی پلان بنا کے 9 آدمی، قرآن مجید میں بھی اس کا پورا ذکر آیا ہے کہ 9 آدمی جو تھے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا، جن میں قزار بن سلف بھی شامل تھا، ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہ شب خون ماریں گے اور ان کے گھر کود کے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اور یہی پلان لے کے جب وہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد حاصل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور وہ اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے، اور روایات میں ہے کہ وہ انہوں نے اپنے پروں سے ان کو مارا، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کو نازل ہوئے، جن کی وجہ سے یہ خوفزدہ ہو کے یہ لوگ ایسے بھاگے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے تھے اور کسی کا سر دیوار میں جا ٹکرایا اور کوئی کنویں میں جا کے گر گیا۔ غرض یہ تھا کہ وہ 9 کے 9 آدمی جو تھے اسی رات ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو اگلی صبح جب وہ قوم اٹھی تو اب ان کے چہرے جو تھے سب کے سب سیاہ ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ بہت پریشان تھے، اور جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ان کے 9 آدمی جو ہیں بستی کے غائب ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد پائی گئی ہیں، تو جو پوری کی بستی کے لوگ تھے بجائے اپنے اعمال کو درست کرنے کے، توبہ طائب ہونے کے، وہ پوری کی پوری بستی کے لوگ جو تھے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے ہمارے 9 ان آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور آپ نے اس لیے قتل کیا کہ انہوں نے آپ کے معجزے والی اونٹنی جو مار دی تھی، تو اس لیے آپ نے ان کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے بدلے میں آپ کو قتل کریں گے۔ ابھی وہ یہ گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے تھے کہ وہ جو جندو بن عمر جو اونٹنی والے واقعے کے بعد جو اسلام لا چکا تھا اور وہ بھی ان کے بڑے سرداروں میں سے تھا، وہ فوراً ہی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے پاس ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچا۔ تو جب وہ جندو بن عمر وہاں پہنچ گیا تو وہ چونکہ بڑے سرداروں میں سے تھا، اس کے ساتھ باقی سردار لڑنا نہیں چاہتے تھے، تو اس بات پہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کی صلح ٹھہری کہ حضرت صالح علیہ السلام یہ بستی یہاں سے چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھ جتنے بھی مسلمان لوگ ہو چکے تھے بما جندو بن عمر، ان سب مسلمانوں کو لے کے اس بستی سے چلے گئے۔ اس کے بعد غرض تیسرا روز آ گیا اور وہ قوم اسی شش و پنج میں رہی کہ دیکھیں اب پتہ نہیں اگلے روز کیا ہوتا ہے۔ شیطان نے یہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے اعمال ان کو ایسے آراستہ کر کے دکھائے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے بجائے توبہ طائب ہونے کے اس بات پہ مغرور رہے کہ اگر کوئی عذاب جیسے نازل ہوگا تو بھاگ کے ان اپنے پہاڑوں کو تراشے ہوئے محلوں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور ہر عذاب سے اس میں محفوظ رہیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس سے دنیا میں کوئی بھی جگہ جائے پناہ نہیں ملتی انسان کو۔ اور پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اگلے روز جب صبح کا وقت تھا، فجر کا ٹائم تھا، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ اسی بستی میں نازل ہوئے، اور اس بستی کے درمیان میں آ کے انہوں نے ایک ہلکی سی آواز میں چیخ سی ماری، اور وہ لوگ جو ابھی گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے وہ اس چیخ کو، خوفناک آواز کو سن کے فوراً اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ انہیں یقین ہونے لگ گیا کہ وہ جو عذاب آنا تھا وہ نازل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ فوراً بھاگ کے انہی گھروں میں، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، انہی گھروں کے اندر بھاگ کے داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام تو چونکہ وہاں سے چلے گئے تھے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں زوردار ایک چیخ نکالی، اور وہ اتنی زوردار چنگھاڑ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ تو ایک چنگھاڑ تھی جس سے ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے، اور وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی اپنے انجام کو پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی جو تھا قوم صالح، قوم سمود جو تھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئی۔
یہ پورا واقعہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف صورتوں میں نازل فرمایا ہے۔ آج میں نے ایک بار پھر آپ کو یہ پورا واقعہ بھی سنا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جگہیں بھی دکھا دی ہیں جو اس واقعے سے منسوب ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بستی بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہ بستی جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، اس کا نام مدائن صالح اور اس کو الحجر بھی کہتے ہیں۔ یہ جگہ سعودی عرب میں جدہ شہر سے کم از کم کوئی 850 کلومیٹر دور واقع ہے، اردن والی سائڈ پہ۔ اور میں یہاں پہ کتنی مشکلوں سے پہنچا ہوں، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اگر میں یہاں بتانے لگوں تو بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اللہ سے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کا انجام اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیار کھلے پڑے ہیں، ان کے محل پڑے ہیں، لیکن اس میں بسنے والے کہیں بھی موجود نہیں، اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہی۔ یہی وہ بستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے سفر کرو، آپ ان کو دیکھو اور عبرت پکڑو۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے قدیم مقامات آپ کو میری ویڈیوز میں ملا کریں گے۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ لوگ میری اس محنت کو پسند کریں گے، کمنٹس کریں گے تو مجھے مزید خوشی ہوگی، اور میں مزید دل جمی سے مزید ایسی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اور ان قریب آپ کو اور بھی میری ویڈیوز ملیں گی جس میں مدین کی بستی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، وہ بھی جگہ آپ کو دکھاؤں گا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم زمین میں غرق ہو گئی تھی، اور ساتھ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کنواں بھی دکھاؤں گا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے۔ ناظرین، آج پورا واقعہ میں نے آپ کو یہاں پہ پیش کیا ہے بما اس مقام کے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے، میری یہ محنت پسند آئی ہے، تو ضرور مجھے کمنٹس بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ میں آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا۔ آپ جتنے کمنٹس کریں گے، مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے، تو اتنا ہی مجھے خوشی ہوگی، اور مجھے لگے گا یوں کہ میری محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جا رہی، آپ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور کمنٹس کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی کسی اور تاریخی مقام پہ۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔ خوش رہیں، آباد رہیں، والسلام۔